Sarap nito. Ito na yung sa iyo. Ayan. And this is mine. This is my halo-halo. From Philippines. Yan. May ube. Ano yan? Cheese, ube, beans, red beans. Yan. Ano pa ba yan? Yan. Nata de coco. Meron? Oo, isang piraso. Tapos may beans, garbanzos. Yan, saging. Ayan. Wala akong nakikitang garbanzo. Sarap yan. Wala daw siyang makita. Pero ako meron. Yan o. Saging. Ano ba pagkain yan? May tumatawag sa akin. Kumakain ako eh. Magulo dyan. Ay, gatas pala to. Kailangan. Akala ko naman bakit may nilagay na ano. Ay, milk pala to. Milk. Yan. Oo. Yan natin yan dyan. Ay, dumikit pa sa aking kamay. Lagay natin lahat yan. Condensed milk na yan. Sarap. Yummy, 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 yummy. Yan. Yummy, yummy in my belly. Dila-dila. Yummy, yummy in my belly. Oh. Halo-halo. Yan. Yummy, yummy in my belly. Oh, ano ba yan? Oh, daming laman yan. Laman yan. Merong ano. Yung akin naman. Ganyan. Hindi siya marunong maghalo. Alam ko ginaganyan yan muna eh. Yan. Naiingit siya sa halo-halo. Yan. Ito custard. Yan. Sarap yan. Ayan na po. Ayan na yung halo-halo ko. Oh. Yummy. Oh. Ayan. Sarap niyan.